Ćao Ivane, Ćao. kako komentarišeš promjene u žiriju Zvezda Granda? Pa ispratio sam da se negdje ta prvobitna neka postava raspada, ako tako mogu da kažem, i da su negdje dva moja omiljena člana žirija, Bosanac i Marija, napustili takmičenje. Mnogo mi je žao zbog toga i mislim da je negdje odlazak i Saše Popovića uticao na sve to. Nisam ispratio ko je zamena, ali eto, želim svu sreću. Ok, ti se u jednoj sezoni Bosancu poklonio ružu. Da se sljedeće sezone takmičiš, kome bi tada najradije poklonio cvet? Pa znam kome sigurno ne bi. Mislim da je Dara Vugomara novi član žirija, tako da ona me nešto blokirala, tako da to ćemo onda da ostavimo tu ružu za neki drugi put, a kada je u pitanju neka realnost, s obzirom da je to za Bosanca bila super neka viralna fora koja je otišla baš lepo gledano, ovog puta bi ružu poklonio Ani Bekuti, koje sam pevao i kao predgrupa na koncertu i jako volim Anu Bekutu i veliki pozdrav za nju.